अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफियत होंगे। आज के एडिटोरियल का आगाज़ करते हैं सूरत बकरा की आयत नंबर 222 से और आपसे हैज़ के बारे में सवाल करते हैं। कह दीजिए कि वो गंदगी है, हालत हैज़ में औरतों से अलग रहो और जब तक वो पाक ना हो जाएं उनसे करीब ना जाओ। हाँ, जब वो पाक हो जाएं तो उनके पास जाओ जहाँ से अल्लाह ने तुम्हें इजाज़त दी है। यकीनन अल्लाह तौबा करने वालों को और पाक रहने वालों को पसंद करता है। आज के हमारे एडिटोरियल का टाइटल है एन अनसीमिंगली डिस्प्यूट, एक गैर मुनासिब तनाज़ा। आज के इस एडिटोरियल में हम आला अदलिया के अंदर पाई जाने वाली फ्रिक्शन, फैक्शनलिज्म और ग्रोहबंदी के बारे में स्टडी करेंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट्स के जजेस का इंतखाब किस तरह से होती है, उनकी एलिवेशन सुप्रीम कोर्ट की जानिब किस तरह होती है। आप सब जानते हैं जिस तरह से 10 अप्रैल 2010 को 18वीं तरमीम पास की गई और उसके बाद 19वीं तरमीम पास की गई, जिसका मकसद ये था कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान कायम किया जाए जिसके ज़रिए आला अदलिया के जजेस की तकर्री हो सके। इसके ज़रिए आर्टिकल 175A इंसर्ट किया गया आईन पाकिस्तान में इस तमाम प्रोसेस को स्मूथ बनाने के लिए। अगर हम कंपोजिशन की बात करें जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की, तो इसका जो चेयरमैन है, हेड है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है और जो कि पहला मेंबर भी है। उसके बाद 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, जो एज ए मेंबर एक्ट करते हैं। एक फार्मर चीफ जस्टिस या कोई भी जज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसको नॉमिनेट किया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। और इसी तरह से ये तमाम जो नॉमिनेशन है 4 मेंबर्स जजेस के कंसल्टेशन के बाद अनाउंस की जाती है। चौथा मेंबर होता है फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस और 5वां मेंबर होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान। छठा मेंबर एक सीनियर एडवोकेट होता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसको नॉमिनेट किया जाता है पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से। तो ये 6 पॉइंट्स हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके अलावा 4 सीनियर मोस्ट जजेस और जो हमारे पास छठा मेंबर है वो कोई साबका चीफ जस्टिस भी हो सकता है या कोई साबका जज जिसको नॉमिनेट करें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, फेडरल लॉ मिनिस्टर और इसी तरह से अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और सीनियर एडवोकेट जिसको नॉमिनेट किया जाता है पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से। नए आने वाले व्यूअर्स को बताते चलें, येलो कलर में हमारे पास डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग होंगे, ग्रीन कलर में हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स और पर्सनैलिटीज़ के नाम को हाईलाइट करेंगे, पर्पल कलर में हमारे पास सेंटेंसेस होंगे, रेड कलर में हम पंक्चुएशन मार्क्स को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और एक्वा कलर में हमारे पास डिस्कोर्स मार्कर्स होंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें ताकि डेली अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। आइए स्टार्ट करते हैं। देयर इज़ क्लैरिटी, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, वाज़ेपन है, बट परहैप्स, लेकिन गालबन, नॉट ऑफ द काइंड, उस काइंड की, उस टाइप की क्लैरिटी, वाज़ेपन नहीं है। दैट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल होप्ड, जिस वाज़ेपन की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने उम्मीद की थी टू अचीव, कि वो हासिल करें, व्हेन ही आर्डर, जब उन्होंने हुक्म दिया, द रिलीज़ ऑफ ऑडियो रिकॉर्डिंग, कि उस ऑडियो रिकॉर्डिंग को रिलीज़ किया जाए जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, जो कि जुलाई 28 की मीटिंग के दौरान बातचीत हुई थी, डेलिब्रेशंस हुई थी। रिफ्ट्स विद इन द सुपीरियर जुडिशरी, और जो क्रैक्स, स्प्लिट्स, ब्रेक्स, फैक्शन पाई जाती है आला अदलिया के अंदर, दैट हैव एग्जिस्टेड फॉर सम टाइम, जो कि काफ़ी वक्त से मौजूद थी, और नो लॉन्गर ए मैटर ऑफ स्पेकुलेशन, अब सिर्फ ये क्यास राइयों की बात नहीं है क्योंकि हमें तमाम चीज़ें वाज़े देखने को मिल रही हैं। यहाँ पे हमारे पास सेमी कॉलन है, सेमी कॉलन 2 सेंटेंसेस को सेपरेट करता है, दोनों के अपने क्लियर मीनिंग्स होते हैं। द रिकॉर्डिंग ऑफ द मीटिंग कॉल्ड टू डिस्कस द नेम्स ऑफ पोटेंशियल जजेस, ये जो रिकॉर्डिंग थी इसमें उस मीटिंग की तमाम तर बातचीत थी जिसमें उन तमाम जजेस के बारे में डिस्कस किया गया जिनको सुप्रीम कोर्ट में तरक्की दी जानी थी। हैज़ लेड देम बेयर टू एन अनसीमिंगली डिग्री, तो इसने आला अदलिया के अंदर पाए जाने वाले तमाम तनाज़ात को रिवील किया, अनफोल्ड किया, बरहना कर दिया। द एपिसोड आल्सो अपीयर्स टू हैव ओनली शार्पन्ड द डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, ऐसा नज़र आता है कि इस वाक़ये ने इख्तिलाफ राय को मज़ीद बढ़ावा दिया है अमंग द जुडिशल कमीशन पाकिस्तान मेंबर्स, JCP के मेंबर्स के दरमियान, हु एग्री विद द चीफ जस्टिस पोजीशन, वो लोग जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ एग्री करते थे और वो लोग जो कि सीनियरिटी के लिए दलाइल दे रहे थे, अनटिल ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया आर फ्रेम्ड, जब तक कोई मुनासिब क्राइटेरिया नहीं बनाया जाता आला अदलिया में जजेस को तरक्की देने के लिए। द हालोड हॉल ऑफ जस्टिस,
یہ جو عدل کے مقدس اعوان ہیں آر دیم سیلوز ان پیرل، یہ خود خطرے میں ہیں آف بینگ ٹینٹڈ بائی دا فال آؤٹ، کیونکہ ان کو ٹارنش ہونے کا فال آؤٹ سے خطرہ ہے۔ 5 JCP members have written to the Chief Justice۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے 5 ممبرز نے چیف جسٹس آف پاکستان کو لکھا ہے۔ ڈبل ڈیفیز ہیں، فلو آف سینٹینس بریک کر کے بتایا گیا۔ چیف جسٹس جو کہ ہیڈ کر رہے ہیں اس کمیشن کو، سنس دا میٹنگ، اس میٹنگ کے بعد، یعنی کہ ٹوٹل 5 لوگ خط لکھ چکے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو، کولن ہے پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا، اور حال ہی میں اختر حسین نے خط لکھا ہے۔ اختر حسین کون ہے؟ یہ نمائندہ ہیں پاکستان بار کونسل کی جانب سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میں۔ ان ہز 4 پیج لیٹر، اور یہ خط جو کہ 4 صفحوں پر مشتمل تھا، ہی سیڈ، انہوں نے کہا that while many factors were to be blamed، کہ بہت سارے عوامل پہ الزام لگایا جا سکتا ہے for the prevailing factionalism، جو موجودہ گروہ بندی ہے، اس کے لیے the solution lay only with the چیف جسٹس آف پاکستان، لیکن اس کا حل صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے پاس موجود ہے۔ who as a head of the legal fraternity، جو کہ اس قانونی پروفیشن کے ہیڈ ہیں، could heal the divide، وہ اس تقسیم کو ہیل کر سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں by amending JCP rules، یہ جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس کے قوانین کو ترمیم کر کے، اینڈ overseeing the framing of more objective criteria for judges nomination، اور سپروائز کر کے ایک جامع قسم کے کرائٹیریا کو جو کہ ججز کی نامینیشن کے لیے ہونا چاہیے۔ مسٹر حسین آلسو پوائنٹڈ آؤٹ، اسی طرح سے اختر حسین صاحب نے یہ بھی پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی جو ڈسکشنز تھیں، ڈیلیبریشنز تھیں، were meant to be confidential، ان کا مقصد تھا کہ یہ خفیہ رہیں، پوشیدہ رہیں، thereby، اس لیے allowing the members to give their opinions frankly and freely، تاکہ جو ممبرز ہیں وہ اپنی رائے مکمل آزادانہ طریقے سے اور شفاف طریقے سے دے سکیں، while protecting the reputation of the judges، اور ان تمام ججز کی شہرت کو بھی محفوظ رکھا جا سکے جن کے ناموں کے اوپر ڈسکس کیا جا رہا تھا، مباحثہ کیا جا رہا تھا۔ that made it necessary، اس لیے یہ ضروری ہو گیا، ہی ریزنٹ، انہوں نے وجوہات دی، ڈبل کاماز ہیں، فلو آف سینٹینس مینٹین رہے گا، ٹو کنسلٹ دا کمیشن، ایک کمیشن سے کنسلٹ کیا جاتا بفور ڈیسائیڈنگ ٹو ریلیکس دا رولز، ان قوانین کو ریلیکس کرنے کے لیے، اینڈ ریلیز دا ریکارڈنگ، اور اس ریکارڈنگ کو ریلیز کرنے سے پہلے۔ اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو ڈس ایگری، تو اس سے اتفاق نہ کرنا مشکل ہے، ود دس ویو، اس نظریے سے۔ ایک کینڈیڈ کنورسیشن، ایک اوپن، ٹروتھفل، اسٹریٹ فارورڈ جو بات چیت تھی، meant to be held behind closed door، جس کا مقصد بند دروازوں کے پیچھے بات چیت کرنے کا یہ تھا کہ to discuss the matter، اس معاملے کے اوپر بات چیت کی جائے، that has a direct bearing on the quality of justice، جس کا اثر ہوگا انصاف کی کوالٹی کے اوپر، dispensed by the higher court in the land، جو کہ سپریم کورٹ کی جانب سے پورے خطے میں انصاف دیا جاتا ہے، has been thrown open to all and sundry، اور اس تمام ریکارڈنگ کو ہر کسی کے لیے اوپن کر دیا گیا کہ وہ اس پہ کمنٹ کر سکیں، and take from it what they will، اور اس سے کوئی بھی نتیجہ اخذ کر سکیں جو کہ نتیجہ وہ چاہتے ہیں۔ judges about whom less than positive views were expressed، اور ایسے ججز جن کے بارے میں مثبت ویوز نہیں دیے گئے اس میٹنگ کے دوران، as well as the JCP member، اور اسی طرح سے جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے جو ارکان تھے، who uttered them، جنہوں نے یہ منفی یا کم مثبت ویوز دیے ہیں، both have cause to feel aggrieved، اب یہ دونوں پارٹیز ہیں ریزنٹمنٹ، اینگرینس، اینکشیسنس، پریشانی فیل کر رہی ہیں۔ howsoever miscalculated the move، یہ موو جتنا بھی غلط ہو، to release the ریکارڈنگ ریلیز کرنے کا، may have been، the chief justice must now look to his legacy، اب یہ جو پیٹرن، یہ جو پریسیڈنٹ سیٹ کر دیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان نے، اب ان کو اس کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ the call for making the process of selecting and elevating judges to the Supreme Court more inclusive and transparent has intensified، اسی طرح سے جو کال دی جا رہی تھی کہ جو ججز کی سلیکشن ہے اور ان کو ترقی دی جاتی ہے سپریم کورٹ کی جانب، اس کرائٹیریا کو مزید شفاف اور کمپریہنسو، جامع، آل انکلوسیو بنایا جائے، تو یہ کالز اب مزید ایسکیلیٹ ہو گئی ہیں، انٹینسیفائڈ ہو گئی ہیں، اینڈ بیکیم امپاسبل ٹو اگنور، اب ان کو نیگلیکٹ کرنا، اوور لک کرنا، نظر انداز کرنا تقریباً ناممکن ہو چکا ہے۔ اٹ واز ریٹریٹڈ ٹائم اینڈ اگین، یہ بار بار کہا گیا، ان دا جولائی 28 میٹنگ، جولائی 28 کی میٹنگ کے اندر بھی، اوور دی ایئرس، کئی سالوں سے، دا ایپیکس کورٹ تھرو اے سیریز آف آرڈرز اینڈ ججمنٹس کنسنٹریٹڈ دا پاور، کئی سالوں سے سپریم کورٹ نے اپنے احکام اور ججمنٹس کے ذریعے طاقت کو مرکوز کیا کمیشن کی صرف چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ،
एज फ्रिक्शन ओवर रिसेंट अपॉइंटमेंट टू द सुप्रीम कोर्ट इलस्ट्रेट्स। लेकिन हाल ही में ये जो फ्रिक्शन फैक्शन देखने में नज़र आई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपॉइंटमेंट्स की, ये तमाम चीज़ें इलस्ट्रेट करती हैं, बयान करती हैं, डिस्क्राइब करती हैं दैट डोमिनेंट रोल हैज़ बिकम अनटेनेबल, कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का गालबाना डोमिनेंट रोल था वो अब इनडिफेंसेबल, नाकाबिले बर्दाश्त बन चुका है। चीफ जस्टिस बंदियाल मस्ट लैंड एन एयर टू हिज फ्रेटर्निटी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बंदियाल साहब को अब सुनना चाहिए, तवज्जो देनी चाहिए अपने जो उनका ब्रदरहुड है, प्रोफेशनल लीगल फ्रेटर्निटी है, उनके दलाइल के ऊपर। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान 19वीं तरमीम के बाद कायम किया गया और आर्टिकल 175A आईन पाकिस्तान में इंसर्ट किया गया। उसके बाद हमने देखा कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कंपोजिशन क्या है। चेयरमैन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, 4 मेंबर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक साबका जज हैं, लॉ मिनिस्टर हैं और अटॉर्नी जनरल हैं, और एक एडवोकेट हैं जो कि पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से अपॉइंट किए जाते हैं। हमने देखा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस तमाम रिकॉर्डिंग को जुलाई 28 की मीटिंग के अंदर, जो कि वो हार गए थे एक्चुअली 5-4 से, उनको उन्होंने पब्लिक कर दिया है, जो कि पब्लिक नहीं की जानी चाहिए थी। उसकी हमने रीजंस भी पढ़ी कि इसको पब्लिक क्यों नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि वो लोग जिनके नामों के ऊपर डिस्कस किया जा रहा था और वो लोग जो कि उनके ऊपर मनफी कमेंट्स दे रहे थे, लेस पॉजिटिव कमेंट्स दे रहे थे, वो दोनों अब परेशान हैं, क्योंकि ऐसे दलाइल जो कि क्लोज डोर्स के पीछे दिए जाने चाहिए थे वो इन्होंने ओपन कर दिए हैं, जिसकी वजह से आला अदलिया के अंदर जो फ्रैक्शन है, ग्रोहबंदी है, उसको मज़ीद एस्केलेशन मिलेगी, इंटेंसिफाई हो जाएगी। तो अभी एक लेटर लिखा गया अख्तर हुसैन की जानिब से, जो कि आज के एडिटोरियल में हमने डिस्कस किया। इससे पहले भी 5 लोग लेटर लिख चुके हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, लेकिन वो कोई अपनी ही सिमत में चल रहे हैं और जो जुडिशल नॉर्म्स हैं उनको नेगलेक्ट कर रहे हैं। तो इसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, क्या नतायज हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, तो ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है, ताकि इस चीज़ के ऊपर मज़ीद मुबाहसा, डिस्कशन, डेलिब्रेशन की जा सकें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।